Joj.
Dragi naši uzvanici, možete polako krenuti prema našim mjestima. Dear guests, I kindly ceremonija čeka. Poštovani uzvanici, dragi gosti, ljubitelji putovanja, čuvari kulture i tradicijske vrijednosti, dobro vam večer. Lijepo nam je ovdje. Velika mi je čast pozdraviti vas na ovoj sve... Hadad. Sit just for now, later we will talk. Amen. Stavljamo. S nama je večeras i dopredsjednica svjetske organizacije Fidgeta, predsjednica Fidgetation, the president of Fidget Croatia and member of the Golden Apple Award Committee, Mrs. Tina Eterović-Čubrilo. Pozdravit ćemo večeras i...